Panduara, Panduara. Bang! Welcome back to another video mga boss idol. Gamit ang aming Honda Kick ay pupunta kami ng aking pambato sa may barangay Matalaba, Lingayen upang sumubok sa player ng Bimaloy, Pangasinan. Siyempre kasama din natin ang isa pang pambato natin sa basketball guys. Nais ko lang din pong magpasalamat. Happy 28k followers guys. Ito nga, papunta na nga kami at may baha dito sa may Tumbar. Kaya umikot kami sa may Basing, Lingayen at baha rin dito sa may part ng Nagilgil, Lingayen, Pangasinan. At nandito na nga po kami sa may barangay Matalaba, Lingayen. And nalate po kami ng 30 minutes guys. Pasensya na. And sa mga gustong sumubok sa mga bata natin guys, 15 years old, 5'4" ang height. And comment na lang or PM nyo kami guys. At ito na nga po, malapit na mag-umpisa. Ito yung kalaro ng bata natin guys. Medyo matangkad pero susubok lang tayo. And keep on watching guys. And malapit na mag-umpisa. Bago mag-umpisa ang laro, nais lang namin ipamahagi ang isang magandang mensahe sa Isaiah 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Nice one, basket. 1-0. Uy! (2-0) again, Mr. Fakbot traveling. 3-0. Hindi na, kanin manaso. Balog guys, balog. 3-0. 3-1. Totoong height, tas ano? Totoong height, tas edad. Nalalarin namin kayo. Sa totoong edad at height. 3-1. 3-1 pa rin, 3-1. Yung bata natin guys. Basket. 4-1. 4-2. 4-2, 4-2. 4-3. 4-3 nih. Luge sahay, luge. Uy. All daw guys. Parehas 4. Nice one. Malam. Nice. All 4 pa rin, all 4. Uy. All 4 pa rin. Ole. All 4 malaki. All 4. Ayan guys, 5-4. Alias 5. Nice. Principal. All 5, all 5. 6-5 lamang kasi kay.
Nice! Oh, 6'5". Nice D, 6'5". Wow, sayang, 6'5". 7'5", Duara. 7'6". Seven six. Parehas 7. Grabe. Ay! Traveling. All 7 guys ah. Wala pa, all 7 pa. All 7. 8-7, lamang sakay. 5 seconds. Sayaw. 10 seconds. 8-7 pa rin. 10 seconds. Nice! Sayang. Malaki kasi. Lubol! 1. Tatlak, 8-7. 10 seconds. 5, 4. Basket, sayang. 8-7, ayos lang. 10 seconds. Nice! Duara, 9-7. 10 seconds. 10 seconds. 9-7. 10 seconds. Malaki. Uy, basket, sayang. 9-7 pa rin. Sayang. Sakay, 9-8. Ten eight. 10-8. Ikot. 10 seconds. 10-8 guys, penalty. Yes lang, 10-8. Tumod. 10 seconds. Sit, 10-8. Mahalag kay Hatsyo, mahalag. 10 seconds. Go. 10-8 pa rin, 10-8. Sayang. Nice! Ah! 5, 4. 10-9. Good mo, 10-9. Parehas, Gis, parehas. Traveling. 10 seconds. All 10 niya, all 10. 10. People. 11
11-10 lamang lang. Parehas 11. Basket. Staba. Ini pagod. 10-9 guys, tamang sub. Score. All 11. All 12. Easy. Thirteen 12. 10 seconds. 10 seconds. Parehas. Ay! Foul. 14-13. Parehas 14. Namintis. Panlamang. 10 seconds. Lamang. Ay! Sige, foul. Nice. Panduara. Bang! Duara. Ay! Sige, good. Nice! Pag-game! Sayang, goal. Boy. 16-14, last na. Nice game. Nice game guys, nice game. Nice game. Ay, anong masasabi mo? Good. Anong masasabi mo, Idol? Mabanay. Naltikan. Wala ni Jenny. Congrats. Nice game. Ayan guys, uwi na kami. Kaya naman, nagapunta na yung mismo. Paborito lang, late na lang. Nababay ka na. Ayun nga guys, makakasiri na yung kaiba namin. Ayan guys, uran. Sirap kami ba? Tasya lang si Boss Agol. So yun guys, dito na mag-end yung video and salamat sa nakalaro namin kanina. Next time ulit. Basta, yun na guys, 15 years old, 5'4 lang yung height. Maraming salamat sa mga nanood at kung naabot mo ang video na to, nais lang namin ipamahagi ang magandang mensahe na ayon sa Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Maraming salamat.